समाचारों के अगले चरण में। करीमगंज जिले के रामकृष्ण नगर क्षेत्र में रामकृष्ण नगर अस्पताल के एसडीएमओ के ऊपर जानलेवा हमला किया गया। सूत्रों के अनुसार विधान चंद्र विश्वास नाम के इस व्यक्ति को सुरजीत राय नाम के एक चिकित्सक ने जानलेवा हमला किया। किस वजह से यह जानलेवा हमला किया गया, इस बात पर बहरहाल पुलिस छानबीन में जुटी हुई है। सूत्रों के अनुसार जब चिकित्सक विधान चंद्र विश्वास अपने घर में सो रहे थे तो इसी दौरान सुरजीत राय नाम के एक चिकित्सक उनके आवास गृह में पहुंचकर तेज धार वाले हथियार से उनके ऊपर तथा उनकी पत्नी के ऊपर वार किया। एसएम तथा दूसरे कार्यकर्ता इससे बुरी तरह घायल हो गए। बाद में उन्हें चिकित्सा के लिए उस क्षेत्र में भर्ती करवाया गया और चिकित्सा करवाया गया। अक्सर नशे में धूत रहकर सुरजीत राय द्वारा चिकित्सा परिसेवा किए जाने का आरोप भी लग रहा था। मुद्दे को लेकर लोगों में नाराजगी का माहौल बना हुआ है। पुलिस प्रशासन एफआईआर के तहत मामले की छानबीन में जुट गई है और आरोपी की गिरफ्तारी की प्रयास भी चल रही है। ঘটনা হয়েছে সকালবেলা যখন আমি সকালবেলা জেগে উঠি, তো উঠিয়ে আমি এই কোয়ার্টার পেশেন্টের দিকে দরজাটা খোলা থাকে সবসময়, যেহেতু কাজের মেলু আছে আগে। তো আমি ওই পাশের রুমের কাছে আমি কাজ করতাম। হঠাৎ দেখি শুনি আমার বোনের চিৎকার শুনিয়ে আমি দৌড়ে এসেছি। আইয়া দেখি ওই ডক্টর সৌরজিৎ রায় আইয়া দেখি টাইমে মানে ডক্টর বিরাট বিশ্বাসে অ্যাটাক করেছে। তো অ্যাটাকটা হচ্ছে ও অ্যাটাক ওই যে ব্লেডটা আছে অপারেশন করে এই ব্লেডটা দিয়ে এইটা দিয়ে অ্যাটাক করেছে। তো অ্যাটাক করার পরে দেখি পুরো এই 2 মিনিটের মধ্যে আইয়া দেখি পুরো গড ব্লিডিং। সঙ্গে সঙ্গে আমি তার দৌড়িয়ে আমি তাদের ফালেবার চেষ্টা করছি, কিন্তু মানে ফরছে না যদিও, কিন্তু উল্টা আমার অ্যাটাক করে দিচ্ছে এই ব্লেড দিয়ে। যাই হোক পরের বিষয় আমি আবার পরে গেছি গিয়া, তো যাওয়ার জ্ঞানগুলো মানে অ্যাটাক করে দিচ্ছে, গায়ে করে দিচ্ছে, পুরা ব্লিডিং গেছে। এই মানে খারে করছে গায়ে ডক্টর বিশ্বাস শেষ। পুলিশে জানাইছি ঘটনাটা, তখন পুলিশ আইসে আইয়া আমার স্টেটমেন্ট নিছে, দেখিয়া গেল। স্যার আমরা শুনছি যে হে বলে যেদিন ডিউটি করে সেদিন হে নেশাগ্রস্ত মানে পেশেন্ট দেখে, এটা ঠিক নেই? এটার তো কোনো এমনি বুঝি না, বিহেভিয়ার থেকে বোঝা যায় যে অ্যাবনর্মাল বা নেশাগ্রস্ত, কিন্তু হাতে নাতে তো আমি কোনোদিন পাইছি না যে কিছু করে করিয়া।